tu jingkal hun hi kum thak kum sang ni som ni le khat bang tik lai le ku man amu khak ngai lo ala chan le la chan khak ngai lo at ni thak hun thak chang hi zekin ama sapen takin kol hen ko chum te ho zo se kum thak si bai ka hun buk la hi abanin Christmas le kum thak a dinga thil pek kilom tak tak te hung pia ko chum program te zem hoi tu mi tam tak mi tom ngai yumin secretary in le zanin takin pon dona anei ta ke ho zo si chungin le ki pa thu ti va ke no hian la abanin Christmas le kum thak lop na dinga pon za chuma ala cheng ta i ko chum mi le sa te ho ngai khop tak maya je program te ho mang dinga la hung na wa hin kol hen ko chum committee chun lungil takin lengo chungin ki pak thu abik takin tu jingkal hun hin ka hun gen a hi lalpan la mau pu yin tinium naw mun cherin pathian thagaw mun khain lalpan ei pol in tinu mun khat lung khat pu in pathian na sem hitinu mun za chum chuma ium na win le lalpa peng kul hung git hun a hi tak in le wan khopia pathian lal na mona kisutu dingin lengon tu jingkal pona hin doi sakna kang la ki hela tu jingkal huna ithupi dingo hi pathian kinga ki pak thu gen ti hi ithupi dingo hi sam zakhatna chang khara ki pat a changa sung hi ikingak na dingo bible chang a hi pathian polin adu thing tho ala ngai thai tiu sam zakhatna chang khara ki pat a changa chan gam zo si te ho lalpa choi ho in lim takin ki kobun ki pa komin lalpa tiwin la sapumin aman hung tawin lalpa chu pathian hi ti hetawin ama choi simpa hin ama ai hiu ami tele agan tatna mona belam te chui hiu ki pak thu gen komin akot pi te chun hung ludun la pak pumin na begin huang sung tu la ya ludun aking ki pak thu genun la amin pak tawin lalpa chu phangala angil nei na chun kumtung da in tin aginum na chun chule sun zo si tingin jing ding a hi lalpan athutak isim do te leng wa dingin malai som pe wen la pathian kingin panpina tonin pau chapiti lung si tu kalal le ka pathianu nangman lalpa ni khothak kum thak te ho lei pi ba lalpa nangman ko chum lei pi je kun le la kingin ki pak thu kon tu hi ko chum hin lalpa nangman kum sang ni som ni sunga chun thagau thiang thau pol na doi tak mai lei pi ba lalpa nangman ko chum nu la pa te khut ke khai thate ho khub zoi te ho lalpa nangman lei suk ha thak ki no nangma la pak na lam thei ding le nangma pak na khut bet git te ho athak tak mai ki he thei ki ta lalpa nangman la ko chum mi te ho lei pol thak ki je kun la keng ki pak thu kaun tu hi runi uni lalpa mi dang khodang ko chum dang te ho ka eno ka thil velo lalpa nangma be thei lo nangma keme ki pak thu gen thei lo nangma adinga lalpa ahit ko te ho kilan thei lo tam pi au
dongin nang man kayu call hand ko chom te ho dam na pha le pi wa la manga kilan thei ding le lalpa nang ma pa thei dinga jego la hun pha le pi jegon la ke ki pa thu kaun tu hi lu sing ka lo na ko hun ma ding te ho zo se la thu ka mai tha ding te ho zo se lalpa la doi ko la ngay thay tu te ho le agam tun le lalpa phat chum na kanei thei nge na dingin na thu hi lalpa malai som pe gun tin la mal som na doin kalal pau de ta Yesu Krista minin kaung da noi amen Ethiopia hi pathian kenga ki pak thu gen ti he tu jing kal a in song ki khop na ka Bible chang sim now kam tak lang noma thil sim thu Genesis bung khat chang som ni le sagi na chun pathian in ama mel to ki po in mi hinga sim tan pathian mel ki bat pi ma in hi asim pasal le nu me hi ama sim hi joti chun pathian in ama chu amal zola pathian ma chun na kiangun chi tam tak suan un la hung pung un la lei chung hi lo dimon la na thu un sak ta ben tui su ge da sangate chung leng ma cha te le gan hing le bok wa zo se chunga thu nei ta un ti in alagera tu jing kal hunain ki pak thu gen ding tam pi a na chungin pathian in sim ti la chun nu la pa asima gilaga ki pak man in kon sim dingin lalpan malasoma jechu tu jing kal hunain ama sapen takin pathian kinga ki pak thu igen na dingo poimo hi in ka he lalpan khovel hi asima thil zo si asim zo khan pathian in aena pha asa ti ngen changa hi ama bo chu mi hing asima a e ta hi le akipa ma hi ti kha mi hing asima hin akimu para achuti na pathian in khovel hin nang le ke esim nu me pasal nu le pa a ACMu chale na mal som na dong dinga ACMu je athupi te ho gui tut na in sung mi te ho hi pathienin a eta ke pa ma ahidan akilanga je sun tu jing kal hona hin kol hen ko chuma te ho pathian in sung ki tup tak mai e pe je go hin pathian kengin ke pak thu gen hi ti hi ama sapena ka gen no cho hi tu ne unin wangai tu leo chun ni dang la ya gen theina sat na tam pi ala tu ala pala mithile nap tui pu magim taga ala khosa hi mai thei ai lo le kim tak le chol tak maya dule chate adinga la pang I mai theyoi duzin kal hunin vak en leo hen I chai nau teo alim soi bang ma loba ai lo le ki pik sien na kong ale chuti taka gen ding loba lalpan zegola in sung in kon kim dip deba ama pak thei dinga ei koyo ei si mo he mi wang aphu a he tu jing kal huna hin je kha kalung thima kilang masapen ta he pathian ke ki pak thu gen ti hi ki pak thu gen na ding tam pi inei mai theyoi ai lo le in kho wa hin e ma mi mal nge ya le in kun thu hin ovin le mi mal nge le ki pak thu gen ding tam pi umina tu ma sang de wa khan news in kala sim do pakhat chu Guwahati hin COVID-19 zega papi pakhat hi akizena ni som ni le ni thum achama akizen na sunga chun adam doi man chu
paracetamol te ai lo le lu chang nat na sineres ho bang hem ai at kol na wa chun sang le za thum asenga chun ventilator oxygen apiak na ho chun lakli le sing thum asenga ni som ni bala khan ti gola aboi pinau Dr. Charles le hui thieng a hip lu na akhan alak in asenga hi je kha ong ko do khan dam doi hospital a aum na man to ai lo la ki zen na man te ho zo sia go ma chung lak nga aseng hi ativa je te bang chu ka ngai to ai le lalpan bo ro thieng thau tak mai ki thi hiu riêng in khua bang ma bu khana ki chai ta khen je hi ka hi chai le aman dile ka nei zo poi ti dile lovin lalpan je go la hin bo ro thieng thau tak mai ka mo ei pe ba je ka hin le pathian keng in ki pak thui ge no hi igam sunga hin ka ngai to sa ka lalpa ka gamo chik lep te le pi je gin ka ki pak thui lalpa si zo te ho an suang lung te ho ai lo le ei mau ga mai le mo sing zul ai lo le zok the thing le mau te ho lalpa nei pi je gin pathian keng ni ki pak tak je lo hi tu ni huna hin lalpan je go la kum pha te ho ei sim pe ka kum sang ni som ni le khat a hin le je go la hin lalpan avan dai tui chim iung peu hen la igam itang a hin pathian mal som na je sang a hoi zo la phazo a hin dong dingin kikine mo pathian keng in le pau chap boka lalpan le ei pe dingin ikine min ilam et chu a hi ai tu jing kal hone in lalpa van pathian chun ilung gelo i pau chap naw hi hung don hu leo inom a hi igam sung te hoi enitiu kol selak te ai lo le tuite thing le sung te ho zo se hi ngai to leo chun la ngai to dok khademo lalpa ne ma wa diliu le wa ei pe ka hi dan te igam sungu choi hoi tu zem hoi tu a hi bep le hi lovin ei ma mi malin khuwa itak sao a ding le thil pha tampi choni ki wa na sum le pai mu na le na chang kung khat zeng le isim the yom po himale lalpan igamo hin tampi ei pe i haksat lainin sum le pai haksat na ine lainin le mau tui te ho bang mun ki zen tak mai sim pe ka pa khen khat te tangwal khen khat ten alak huna gari hungkala ala tai sukin je chun in sung mi te ading ame ding teo ai lo le sum le pai ama mo ding chala naw te ading a tu kal he chu je hi thot suk lo le hi thei lo ai tai ti te ho bang khale lalpa nei bak veng suka iwachi a ting kulo lui kieng velin chom chaha chu gang devin iwaki pe ya je chun lalpa mal som na te ho aman ni pik le hi lovin aman eiman ikilak zo thil te ho lalpan ei pe ko hi ki pa a pathian keng in ki pa thu ge ni tiu igam sung hin thil pha tam pi tak lalpan ei pe zani ta hunin hun chom cha thu gen chomai je gen ka gen sau thei po lo mun te ho bang ei ho bo khan mo mi khen khat hi alung ngai a be dong ki umai chu song pha tang tu kuma lo wa ki mang jeng ne chu ti kampa vin le to takin kala he ama bo chu lo yung bolo pathian in avan dai tui te ho kha it lo hin i hung pe sung zungo i gam sung te ho kha mo dai tui te ho hun cha nei pe go masa konunung te ho lalpa na hun cha ei pe ba lo yung va jawo yung ha lo yung tu ba
mun ki kak del la tu te ho khale lalpan bu vui pha tak tak mai te ho ai gup ta gama Josephine kil tun dikona achom khom bu te ho sanga chun le bu vui pha jo ka sa ai ve tu kum chu chol hu jeng lalpan mal som nai pi bu ada ikon le bu kung khani bak ada I dop chu I ling na jeng I khut ban kham jeng ai zegul tuk achun pathianin amal som nai pi wa je taka ka gen nop chumo unau te ho amun le ai lo le agam khan bang ma apopo ama sapen takahin Jesus Christa pathian lal nagam hol masaleu chun je thil dang zo se chu pe be lap hidim la hiu tipahin a hun mal som hun a he aga pe hun a he a hun a he a chang pe hun a he a si le atak khen hun a he je ka chun tu ni hun a hin tu kum hi pathian mal som na I don dan teu hi ka ngai to in pathian king a ki pa thu gen ding hi tam pi I ba wa hi ti hi kitchen takin imo he nu te ho ka ngai to a palam te ho ha jolo line nu te ho hak sa tak takin taksa le ai lo le gim le chol hi na chungin begin te yu pan tun tuno pathian kengin chale nau te a ding pep le lovin loma na sep na ding te ho zegini pang tun tuno begin mai chama pathian king ai la dot na te ho hi a tho nei lo ei ve o nau te ho tu ni unin ni chai nau te hi le ka ngai tu a alim soi le lovin kum sang ni som ni sunga hin ko ma te ko la chon gan theina hak sat na tuk tak tak lovin I umo ka kipa na asanga pathian king a hin kipa thu gen ding hi tam pi ine yo hi chronicle pakhat na chang som la gup na chang bung som la gup na chang som thum la li som thum la nga na chun hi ti na ge na lalpa chu phanga la akinga kipa thu gen on la angil nei nan kum tung adai o ka uk dam nau pathian ei uk dok in la nam tin la ka kipa ei uk dok in ei pui khom un chutile lamin thiang thau hi pak chat thein katiwin nangma choi hoi na kisung ding ka hi lalpa pathin nin tigol chun again hi lalpa chu aphanga la angil nei na chu ichungun at kumtung in a uma o ka huk dam na pathin ei huk dok in la mo pathin in hippy hui pi phalo lak in ei huk dok hi a hi lalpa ei huk dok hi mo hi ei pui dok in chutile lamin thiang thawi pak ka thein ka wati tu ni oren lalpan hui pi hippy COVID-19 na hi ve phalo lak in ei veng dok ta hila u nau te ho apa hi bangayam lalpa nangma pak thein ka ati tu hin nangma in sung keima in sungin tu hun takahin lalpa nangma choi hoi chu tu hin ka huno hi iti huno hi talo ahem mo lalpa pati nam din laga ki pari nei huk tokin ei pui khomin tinu ati chulamo lalpan bangtik huna ki parahem ila ki khen pisa iu inau te ole lalpan ei wak pui tungkida Christmas akhan le je thui kalung thimina uma gen ding kalung thimina uma hi ama bo chu ka gen thei talawai keima in khojeng in le Christmas hi bang tik lai le lubna chunga mang khalo kai lalpa pathian lem go le ai diem lalpan thil zo se hi a hen lo wa thil tum lo hi ti he Bible thu ipom jekin kadam lo na chule lalpan pha asa ai katimaya pathian in lubna khun zola
Christmas mang tam tak pite ho ka he thiam thei nge na tinga lalpa hin tu kumi Christmas hi bong in hi kalup na chung e mat sak hi in ka ke he tuni unin nu nau te ho che ko la ka in ko lalpan e koi dan te ho ka ngai to in ke ma chung in le ki pa thu gen ding tak pi ne in ka ke he hi kahin ko haksata kaum lain le nule pa ule nau te o tai sana Abraham te nu pan ko na ul khopi nu sia agam he phalo nau muna ai bup ta gam te sekem gam te gam hang sa tak tak te alu do zemuna la cheng te ho chu alaw ma ba je chun anu panon azi khale sara khale kasupi ei ti khobin jego la khandu pa nei lamole ki gen do ngam lo khobon lalpa tinga rong bol na an apot do ko jego chuto te him tingin chu ke bang ma kai po ba ama bo chu ka gen no pen tak chu so pi ul naw te ho in lum tuilum te ho lusia hung ki po do na ina chang le tak na gen theina te hoi tu pha tak ai le izi ang sung ipasal ang sung hi ema ading i paradise mun ai se ka tuni onen ke ma ka gen theina ka sanna ka dam lo na din le nu le pa le naw te ho le ngai lo ba agent tu ding lalpan zi sonum tak mai pe hi le ka ki pa na alen ma in ka he kahin ko te oi ka kingai to se ka lalpa ki pak thu gen ti hin midang gen lovin le ke ma hin ko nge hin le ki pak thu gen ding hi tap pi ka nei hin ka ki he hi urau te ho lalpa pathin hi jigol chu a hi haksat na itu lain le haksat na hin kipa na omse haksat na hin Jesu Krista mel alang se haksat na hin pathianin eyum pi hi ti hi apong dok nom se hi Daniel te loi pachan ho khale wa ngai to leo chun mo haksat na kha pathian pi na ai haksan na kha Jesu pi na he haksan na kha Jesu mel mu na ahi je ken pathian lo pi na chang han la haksan na itu ke hoi le pathian mel hung kila na hi se in ka he pathian ke pak thu gen hi ithiam thei se po dana ka gen gol lo deu khan bầu rốt te ho ap alo pi dan igena chun abana ka gen nok chu an le tui iwak ne theya apot na ding kilom tak maya lalpan apot sakhile mo ahi de gol mai aman kaloi pa pakhatin dam doi Adam lo pe Adam doi a kovan le ki mutalo bang dam doi hi le ke talo kha je dam doi hi kamu bang dam doi dim chu ka he po ti hungla ne sukin ka ma la ma ka sung lamin ki to del na na ti gin na ne takin ane Adam pi thowa je gol deu da na khan ama la ma kito del mai ai lo le ithil ne te hoi le te alu na de om je wak sok lu le apo na dinga kha po jing mai igel la chu tang ma ki gel ma bo chu dam mo na ahung ki ne ya kau chom committee te hung ki ne ya di khosi makane yo kane chayo an kane an khap pot nom taloi chu ne lut le le pot taloi chu mo
ki gim ma mai sung lam kha sa hul jeng ei thut go la vi mon lai ka kum suk ki da câu chôm committee kum to vai hom ka ne yo nita ka a ka than o happy takin ki mukita lo ding tin pastor pa an kong ne khom itiu ti an au thu ko an kim khale man kina thei talo je khan pathienin an le tui lu na ding ile alu da is I heng lu da apo na dia siam na mo nai pot mai jeng golin ngai to khai ti gol khan an le tui te ho I ne lu da apot na dinga pot thei talo pot nom talo wa ei ngai wang la wi le mo ki happy na mo mal lo ta hi ai I an ne ten ei ngai ma jun le ga le pot ta ke lo isunga pai vel jeng le ki happy na thulim chu hi talo ai chu je kha chom kha da hum mai le ei khai mel se deu yang mo email lama hung kilang ta I thao ngoi ta I lu le kyung pujau ta lo lup na kyung ngai na pan ta te khan ahung mai le a top na khan tai fort khosi ahung ki vei kholo a je chun kain kho asugen thei manai je gol deu da na khan mo thil dang za chum te ho I chunga thil tung te ho ile ngai to leo chun unau te ho pathian in anasep ei ma I mu lai ki chol do lain le I kal phang son dan te ai lo le tak sa jung jam te ho I thoga ki par keng to mu chana lalpan I mu lai le na asep dan te oi ngai to leo chun pathian ki na hin ki pa thu gen ding tam pi ine yoi Zegol din mon I din lai hin pathian mal som na I don te ho je hin ikipak zedo pathian min he choi hoi dinga kilom tak hi efisa bunga chang som lagu ke pa som ni na chu isimai le ni te ya patta lo je ke nun lem chang atam thei pen hol jingon ngol hoi takinum takiwin la lal palung lam chu holin he thiam ko zovin zukhaminum kiwin je chun ki sum lo na se hi je sang chun thagawin dim zatawin pa na la te pathian la te thagaw lam la te ki him to chedun lalpa kingin lalungil zo siwin thil ki kilom le la sa in ilal pau kingin lalungil zo siwin thil ki kilom le la sa in ilal pau Jesu Krista minin pathian pa nge king achun bang kimin ki pa thu gen singon ati tu ni nau te ho pathian choi na lai sa na zani len khom pui tu khan a Bible chang som thum le pathum na kha thil ki thei te ho in lal pa gun la ange thei pen in pa gun ti ai mo pathian pa na la hin khong khen ten le en leo chun mi pathian choi na la mina sak lai tak khu ngei thei pen dinga chun pa na la sa ten le ngei thei pen a pathian I choi hoi hunu ai ta tu hin je ga chun lap chang gen te le ma het dit main gen poi tinu la sa ten le ma het dit main gen poi tinu pathian van sung sang pen a pathian choi hoi I je khan ki hom tho takin pathian choi hoi nan o te so hi tiu lungil lama thagaw lam la te pathian la te lungil thil ki thei ki lom zo se to pathian choi hoi ama king ki pa thu gen ni tiu tu kum sani som ni le khat hi lalpan ama to kitona ola chi thei dingin lalpa kingin kiton hitinu kino the thu talo dingin ina septe hole lungel chinchai umlowa kino het huda umlovin lalpa doi gola ma som zel dingin kisalew hen adoi umama hi pathian keng ki pak thu ge na ding hitam pi
inei te laga poimo kasak dik chu a happy na lo pi tak zegin pathian keng ki pak thu ge ani tiu pathian in a happy ma zegin a chapa chang kha nei sun ei go ma ei hu dam thei lo Jesus Christa baby ei hu dam thei kum tung hin na ei pe thei a chapa Jesus Christa a happy na lam dang tak je ga ei pek je go in pathian keng ki pak thu ge an sing tiu aman je chun a chapa chun ung tan zo ta ba ei mau tak sai ke ma a ti ding lai ta loi ve Jesus ni khut te wa tat na dingin thi kilin auma i thok te i lu te wa zo se huk do na dingin ling lu khok a khoka o dau te ngai to te mo nang le ken je cha hi ke ya ti a ikimat tum ti moi ta loi ve bo itak sa te o huk do na dingin temin suri nauma ikhul le keng te o zo se huk do na ding le chok do na dingin Jesus Christa khul le keng chu thik kilin au je je chun man pe ga chok sa lai tao nang ma wa la hi ta lo wei tu ni unin ang chodok pa lalpa pathian Jesus Christa a la hi ta wa hi la tak sao cho ama chen na ai ti kha hello lei vem 80 wai Jesu to kitona Jesu to uma in ko te au kum thak kum sang ni le som ni le khat hi lalpa to kiton kum lalpa to na sep kum lalpa to pathian pa na la sa kum lalpa to in sung ki khom na nei kum lalpa to than nom na apan kum tin kum hile lalpa adingin lan thakitin e ho zo se le pathian adingin kilan thak leo hen adoi umama se le he je chu inei thei pa ta go le kum sang ni le som ni le kha kum tun pha tak le mo je begin hin ki mutu lo i kha ngoi le lalpa ma nga chun lim le ki pak taka pathian belam no pak te la ka chun pang hitinu je chun happy ala chi ma sa te le a hung ding na lai te ho le ngagin lim le ki pak taka ala te hi thei ding hi je ka chun tu ni hone hin zu kham le mot chon in kiwin la je te ho chun ki sum lo na khen kin gang thut thu da lung gel gel na se kai ti tu ni honin thil palo in he don te ho hin mi to ki sul pai lam na chan gan na ep no na phut na ep je ka chon he je kya khan le pau chap na khan lalpa nang ma to all ki ton dan ejil tirin ati tu ni honin nang le kai le lung gel ngai tu na phalo chan gang taka thupuk na ilak te ho khala talovin amasa pen takin lalpa dong hitin lalpa je hi wak don ka go nang ma doi go lai na di o la bible chang hin la doi lo thu e ko mu in tin la lalpa keng in chan chum devin le chon mo lalpa aphat lo ji te ho chung ko mu de lalpa je hi bol ka go ken nang ma doi go lai lo dan kalum thima ai lo le ka chan mang laman nang man iung hilin ti in lalpa za hi ngak leo hen lalpa to all thamong taka ki ton thei ding hi ti kha ki chen takin athu ki pathin i mo wa hi Philippi bung ni chang som le thum som le nga na chun phun che le kinel lovin bang kim se mon la khang tha kilo le lung koi te khovela ala go ak siwa te go la chen na te ula ka pathin cha gen se pe le thing tho hin na thu chula ta la the na dingun ati tu ni onin phun che ilago phun che na te la dokitinu Christian khang lai pol la ka te KNP la ka te ko jom committee la ka te phun che na te kilang khen na te ki bung khen na te lung thim phalo na te ho zo se nu se hitinu lalpa pathin gen sen na be
ama goal hitingin dunionin kum thakahina to kitonin likilo na punchil na teo zo se koi mangin lalpa adingin kilan thakitiu tin ikicheno hi je goal in ko chui nei thei pha ta ole lalpa pathian kengin ke pa thu gan ding tampi kum sarni somni le khat hin ani tinin ehung pok pe gen tino nisin hin ko lalpa keng ke pa thu gan thei thai tiu tin ikichelo lalpa na thu igen te hau zo se kum sarni le somni le khat a ama keng ke pa thu gan thei jing ding le ama doi gula ke mang cha dingin ichan chiro dingin athu thieng thau igen te mal e som pe taw han la amen.